हेलो दोस्तों, वेलकम माई बैक टू माई न्यू ब्लॉग चैनल। तो आजकल ब्लॉगटा रात चालू करलूँ। मुई आज माने एला बर्तमाने बाज जाच्छे धर राइते 10:30। तो ब्लॉगटा एला चालू करलूँ। तो आमार काछे आसाम ट्रेन दिया देखबान ट्रेन स्टेशन खाली एकदम आमार ट्रेन हते आसछे। चलो तुम्हें देखाई। आजकल ब्लॉगटा रात चालू करलूँ। बिकाल 3 हते गरम ना ছিল অনেক গরম ছিল পর্যন্ত রাখি। তো আমার ট্রেন চলে যাচ্ছে ফাইনালি। এই দিকে পাওয়া যাচ্ছে আমার আসাম যাওয়ার ট্রেন। এই ট্রেন দিয়ে আমি আসাম যাবো। তো ভিডিওতে লাস্টের দিকে দেখি থাকো। आसाम आसाम रेलवे स्टेशन आसाम चले रातर भिडियो देखालाम ना। आंगाली गाथिब रबातली भरिब आयुति मुखे देखी एकेलगे जुड़िब। चमक चमक तेरी पौजोले बोला